Goed. Welkom aan almal wat nou vandag ingekom het. Ek is baie dankbaar dat julle nog so getrou is, want dit is baie harde werk om voor 'n rekenaar te sit vir 'n uur en 'n half en te werk. En dis moeilik as ek nie naby julle is nie, maar julle is baie geduldig met my. So wat ons vandag gaan doen, as jy vir my net kan kyk dat jy al hierdie kleure naaste by het. Kom ons kyk gou net na die perspink en die kleure wat ek het. As jy nie hierdie kleure het nie, die volgende kan gebeur. Jy kan 'n pink gebruik, 'n ligte pers en dan 'n donker pers. Jy hoef nie my kleure te hê nie, maar naaste by. OK. En dan wil ek graag hê jy moet vir my 3 bruine kry, maar as jy nie 3 bruine het nie en jy het 'n donkerbruin en 'n ligte bruin, dan kan jy 'n donker oranje hierso insit. OK. En dan die volgende ding is die gele. Daai oranje wat ek nou van gepraat het, hier is hy weer, so ek het 'n oranje en ek het 'n geel oranje, dis 'n ligte oranje, en ek het 'n geel, of jy kan dit anders te sê, jy kan sê geel, en dan kan jy sê ligte, 'n donkerder geel, en 'n oranje. So naaste by. OK. En dan het jy 'n wit en 'n swart nodig. En ons gaan die wit net 'n klein bietjie gebruik. En dan het jy 'n ligte blou, 'n medium blou en 'n donkerblou nodig. OK. So, en dan verder het ons nodig 'n kwassie of 'n oorstokkie en 'n bietjie vaseline of Vicks. Goed, ek gaan my skerm gou net met julle share en met julle 'n paar reëls deurgaan, dat ek net gou daarby uitkom. Goed, ek hoop jy kan daarso sien. Wat hy sê is, op jou grys prentjie, ek het 'n groot vir my uitgeprint, sodat ons op 'n grootte kan werk, jou grys prentjie van jou by. Let the grey guide you on where and how dark or light of a color to use. Apply light colors over light grays, medium colors over the medium grays, and dark colors over the dark grays. With a grayscale, the transition from dark to light is often gradual. When this happens, use your medium color to layer and seamlessly blend from light to medium and medium to dark. Ek gaan dit nou verduidelik, okay? Nou gaan ek gou die volgende ene net gou share, en dit sal dan wees tip nommer 2. Ag, hoekom werk hy nie? Het tip nommer 2 opgekom? Okay, tip nommer 2. Follow the 3-tone rule. Julle sal sien op julle papier staan daar 3-tone rule, dan is daar 3 lyntjies van lig, medium na donker toe, nee. When choosing 3 tones from the same color, for example, from the yellow parts of the bead, choose the 3 shades of yellow. Light yellow, medium yellow and dark yellow. Ek gaan dit dan mos nou weer sien. Nou gaan ons gou na tip nommer 3 toe. Net gou na hom gaan share my screen. Tip nummer 3. Tip nummer 3 sê, apply color pencils in a circular motion. Ouma krulle. This helps the pigment of the pencils to get into the small tooth of the paper. Nou, kopieerpapier is nie grof nie, maar nog steeds gaan ons circular movements maak. And it helps for better blending and to avoid grainy results. Okay? Nou gaan ek die laaste tip gou vir julle gee. Net gou daartoe maak en nou share ek hom weer. Ek raak nou al baie beter, like dit vir my. Use light pressure, moenie hard druk nie. Al het ons 'n klein prentjie, julle prentjie gaan nou effentjies kleiner wees as myne, sodat ek vir julle beter kan wys, is myne nou groter, maar moenie hard druk behalwe as ek vir jou sê wanneer jy mag hard druk nie. This helps you to add multiple layers to produce vibrant results, okay? So dis nou waar ons is. Ek kom net gou weer groot maak. So ons gaan nou die volgende doen. Jy gaan vir my met jou geel, ons gaan 4 rytjies kleure gou neersit. In die boonste rytjie kom jou ligte geel. So jy gaan hom vir my so neersit.
En dan jou medium geel. En dan jou oranje. Die rede hoekom ons dit langs aan sit, is oor 'n week wil jy dieselfde bytjie doen. Dan kan jy nie onthou watter kleure het jy gebruik nie. Sommige mense skryf altyd hulle nommers van hulle potlode neer. Jy hoef nie dit te doen. Ek weet nie of jy kan sien nie, maar hy het wel 'n nommertjie ergens. Hy wys nie mooi nie. Goed, nou doen jy vir my presies dieselfde met jou pink perse. Ligte pink. Danny, Yes. wat moet ons doen nou met die stapler, want ons het net een geel. Het jy 'n ligte oranje? Net 'n plain oranje. Het jy 'n donker oranje? Okay, vat vir my geel, oranje en 'n ligte bruin. Sal dit werk? Ek sal probeer, Tannie. Okay, so jy vat jou ligte, jy kan ook 'n ligte geel gebruik en dan 'n gewone geel en dan 'n oranje, of jy gebruik geel, oranje en 'n ligte bruin. Okay. Dan sit jy vir my sommer hierdie donkerder pink of pers neer en dan laaste jou donkerste pers of donkerste rooi wat jy het. Soos ek sê, jy hoef nie my kleure te gebruik nie, solank ons net naaste by dieselfde kleure kan hê, dat joune kan naaste by lyk soos myne. Jy het 3 bytjies onder mekaar, ons gaan vandag die boonste enetjie doen. Die ander 2 is vir jou om met kleure mee te speel. Vir blou het jy 3 kleure blou nodig. As jy nie 3 kleure blou het nie, dan vat jy 'n donkergroen, blou en donkerblou. Okay, en dan sit jy daai kleure ook so vir my neer. Dis ons resep. Sodat jy later as jy terugkom kan jy sien ek het daai en daai en daai kleure gebruik. Baie keer vra mense vir jou, wil jy nie vir my hierdie painting wat jy vir daai persoon gemaak het ook doen nie? Dan het jy jou resep hier langs aan waar jy kan sien wat se kleure het jy gebruik. By jou pink en perse, wil ek hê jy moet ook vir my 'n swart neersit en 'n wit blokkie maak daar, want ons gaan ook 'n wit gebruik. Het jy gesien? 'n Swart en 'n wit. En dan doen jy dieselfde met jou bruine, ligte bruin, medium bruin, en ons gaan al die kleure gebruik, en jou donker bruin. Goed. 'n Ander geheimpie wat jy moet weet, is dat as jy, sorry terms in Afrikaans again, if you work with color pencils, you have to know that you have to be patient. Patience is very important because the moment you go very harsh on your paper with your pencil, you are flattening the paper and you cannot add more layers. So your picture might be very bland and flat because you can't add more layers to that one, and it won't be realistic. It will be very cartoonish. You don't want that for now, okay? So I'm going to show you mine that I did. I did 2 already with the classes. I'm going to show you that quickly. We're going to do the yellows first, and then we're going to go to the top part of the body. First the bottom part, then the top part, and then we're going to go and do the blacks, and then after the blacks we will do the eyes, and after the eyes we will do the background with the Vaseline, and then only then we're going to do the wings. Okay, so what I want you guys to do is
Just tell me if you can see what I have here. Mine is bigger now, so I'm going to work harder than you guys. So first of all, you need, if you have a problem, please remember to unmute and ask me, because I can't watch the chat always. I forget. But if I hear you, I can help you. So we're going to start with the lightest yellow, the lightest color that you have now. So what I want you guys to have a look at, you will see, I'm going to have it like that so that everybody can see. Have a look quickly. Almal kyk gou-gou vir my. Hierso sal jy sien, hier's een tonal value, dis 'n ligte stukkie. Dan word hy bietjie donkerder en dan is hy baie donker. Ek wys nou net op waar ons blou gaan doen, maar ek wys nou net sommer wat ons daar gaan doen. Dieselfde gebeur hier. Nou omdat jou prentjie klein is, gaan jy dalk nie al die tonal values kan sien nie. Okay? Ek dink Nicolas se ma wil iets vir my sê dat ek net gou kyk. Hou vas asseblief. Nee, Nicolas en Mars, iemand anders. Sorry, julle. So we're going to do tonal values here, but what I want you guys to do, remember, we're not going to press hard. I want you guys to color the whole area here. Look at that. The whole area there with little tiny circles, and don't press hard, very softly. I'm going to show you guys. We're going to go over the whole one. Even though there are 3 or 4 tonal values, my lightest color, I'm going to take that and go over that. I could have just done the lightest part, but I want to save us time because we have to do layers. So that is the first thing that I did. Kan jy gou kyk? So doen gou daai vir my en dan wys ek vir julle waar ons die volgende een gaan doen. Klein cirkeltjies, don't press hard. Tamsin, is yours working? Tamsin had to draw her own picture because she didn't have ink. So she's working on real graphite. So Tamsin, the graphite might dirty a little bit your colors. Don't worry about that, okay? Yeah, it's fine for now. Okay. So the next one is just the one on top of that, a little bit above, I mean. But go over the wing because it's shining through, it's transparent. Can you guys see that? It's amazing. Okay, the whole thing must be light yellow, don't press hard. Never ever press hard until I say, okay guys, press hard. Okay, now we're going to color that one and that one and the bottom part there. Okay, softly, tiny circular movements. Don't press hard. Okay, and we're going to do exactly the same with the other side. I'm going to start where the wings are. So I'm going to show you guys up to where I need you to color for this one. Have a look. And then it goes from there to there. Same as above, as the other one. Don't press hard. Tiny circular movements. If you work nicely and softly and in circular movements, like I said in the rule, you will prevent grainy or stripes results. You don't want that. Okay, guys, if you wanted to, you can leave that area there white as a highlight. If not, you can color this part as well, this white part. Okay.
So now we have one layer. Please go and do another layer, but do not press hard. On top of the yellow, go do another layer. Oma krulle, but do not press hard. Now, why would I give you something like this? Because some people said to me, but this is cheating. Yes, it can be seen as cheating if you are doing this for 10,000 Rand and sell it to somebody. Yes, then it's maybe cheating. But if you are in a hurry and you need to do something quickly, maybe for your grandma or for anybody or for yourself, and you don't want to draw because your drawing skills are already beautiful, then you can do it like this. The lady that posted on the group, I'll show you that. She did it yesterday and she immediately started to do her own drawing that was on graphite. Here it is. I think I did show it yesterday. I'm not sure. So she did it with on top of her picture. Okay, the moment you have a second layer on, I want you to put a third layer on top of that. Don't press hard. And then we're going to go to the second color in the yellows. No hard pressing. Let's go to the second color. If your second color is not showing right away, you can go for a darker orange, or we can skip the second color and go to the darker color so that you have, I'll show you here, have a look. I hope you can see. It must go from light to dark. So if your orange is not showing, choose a darker color, okay? I'm going to show you a big one quickly that you can see what I mean. Kan julle sien? Hy is nog nie klaar nie, maar jy kan sien daar's al klare verskil van die geel na die oranje. So in hierdie een het ek 'n ligte bruin gebruik. Okay, let's do the orange. So the orange, let me show you quickly. The orange will have to go in the gray areas where you see the darkness there. Go do that for me and do 3 layers of that. If your orange is not showing, then of course you can go to your light brown. I'm going to use a light brown because I need to show you guys for you to be able to see what I'm doing. Don't color the whole yellow, only the dark areas. And where there's a light gray, go lighter on your darker pencil. Medium pressure on the dark gray and light pressure on the light gray. Unfortunately, you guys are doing it on a small B, but you'll see if you print it a little bit bigger, it will be much, much easier. But for time's sake, we had to do it on a small B. Otherwise, we will run out of time and not be able to finish the whole B. And if your picture doesn't look like mine, don't worry. Because remember, you have a small picture in any case and you have different colors than me. So it's not a big issue. Don't compare. Okay. I'm going to do another layer because mine is not showing through completely. So I'm going to do another layer so that I can see that. Remember, we don't press hard, but another layer will bring out your color definitely. So today we have to use patience. And if you finish with this one, you can decide if you like this and if you want to do it. I will never do this one in class as
I have a lot of people there that still need to learn how to draw properly. Most of you guys here in the meeting can draw properly, but that does not mean everybody in the class will be on the same level as you. So what I did decide then was, as a fun project, let me show you something that is actually so gorgeous. You might not use this ever again, but at least I've shown you something that nobody else will show you actually. Okay, mine is a little bit darker now. Can you see mine? Can you see mine's got about 3 values there. If yours doesn't look like that, use a darker color. Even a red if you wanted to. Okay, still with the yellows. We're gonna go, and we're not gonna do omakrulle now. We're gonna do stripes like this. Very lightly, color these long lines softly with your lightest color. Mine is the yellow. Okay, can you see the flatness that yellow has now compared to the bottom body? Because I didn't put a lot of layers there. The moment I put more layers, it actually comes to life. Okay, so ek kan aangaan. Dit is awesome. Goed, what we're going to do now with these long stripes that I did, we're just going to go in the middle of each and every one, about 3 or 4 millimeters. And then I'm going to do medium pressure just in the middle. Medium pressure just in the middle. Medium pressure just in the middle. Okay, and then you go to your second color that's a little bit darker. Can be an orange, can be a light brown, or it can be a light red. Okay, and with that, I'm going to show you close by. That's my yellow. I'm going to go a little bit there on that side and a little bit on the other side. Let me show it to you in, I'm going to lift up the paper because I'm not sure if you guys can see what I'm doing. So that's my yellow that I just put in. On that side, I put some orange, and on that side, I put some orange, and the same on this side. You can go to the edge if you wanted to, but you don't have to. That's for the darker color. Okay, do that for me. Medium pressure and give it 2 layers, please. And then we're going to go to the darker color, which can be your light brown or your orange. I'm going to show you again. I'm going to go from the bottom side and bring that in so that it actually links up with the orange that we just put in. Kan jy sien wat het ek gedoen? Ek het myne baie vinnig nou gedoen, so dis baie streperig, maar dis die effek wat jy eintlik moet hê. Okay. Goed, nou vat jy asseblief jou wit en dan gaan druk jy vir my baie hard op die ligte geel.
Daar gaan my prentjie. Sien jy, ek het vir my highlight gegee. As jou wit nie werk nie, dan kan jy hierdie stappie skiep. Maar net om vir jou te wys hoe awesome is hierdie wit wat ek het, wil ek vir jou wys as ek hierso 'n wit gaan insit. Hoe spring hy weer uit? Kom ek wys jou hierdie enetjie hier. As ek op hom wit gaan sit, hoe spring hy uit teen die ander? Kom ek wys jou daai ene. Jy hoef dit nie te doen nie, dis net om vir jou te wys, jy kan jou wit, as jy lekker wit het, gebruik vir dit, nee. Goed. Nou gaan ons het nou ons bolyfie en ons onderlyfie amper, onderlyfie is amper klaar, bolyfie is amper klaar. Nou wil ek hê jy moet jou bruine van my uithaal. OK? Dan gaan jy met jou ligte bruin en ons gaan presies dieselfde werk soos net nou. Ons gaan nou op hierdie swart streepietjies werk. So ek wil hê jy moet nou gou-gou net, ek gaan een wys en dan moet jy vir my almal klaarmaak. Kyk gou-gou na die eerste enetjie, net om so oplig vir julle. Jy sit vir my jou ligte bruin in die middel, dan jou medium bruin net langsom. Jy kan hom beter meng as myne. En dan sit jy vir my jou donkerbruin op die einde en ons gaan hom nou mooi blend. Of jy kan hom al klaar mooi ingeblend hê. So nou wil ek hê jy moet al daai swart streepies vir my so doen. Is dit nie amazing hoe die bruin op die swart wys nie? Ek love dit. Wie het nou ooit gedink swart kan vir my mooi kleure gee as ek daarop werk? En dan donkerbruin op die einde. Goed. Nou moet jy omtrent so ver wees saam met my. Waar is my by? Daar's my by. OK, nou wil ek hê jy moet jou swart vat. En met jou swart gaan jy vir my net effentjies met flieks. Kom ek wys julle wat is 'n fliek? 'n Fliek is wanneer jy dit doen. En as jy op dieselfde plek begin, dan word hy donkerder soos daar. So doen vir my flieks op die punte van waar ons die bruine ingesit het by die donkerbruin. Moenie te veel swart insit nie, net om hom te aksenteer. Tamsin, are you keeping up with your picture? Yeah, it's the black was just a bit too dark when I did it. Okay. I will give you some hints afterwards. I'll send you some hints because you had to do it in a hurry. I'm sorry about that. Okay, That's guys. fine. With your black, we're gonna go. I'm going to show you like this. We're gonna go and round this part of the bee with black, and then we're gonna go. Don't press hard. Do 3 or 4 little strokes rather than pressing hard. So you guys can do that for me, please. As julle nie byhou nie, moet julle my asseblief sê. Okay. Daar is
Daar gaan ons donker maak, donker swart na lig toe, maar ons gaan nie hard druk nie. Ons gaan laagies donker swart, donker swart, donker swart maak, donker swart, en hier waar dit ligter is, gaan ons net ligter met ons potlood gaan. Hierdie is donker, donker tot daar, dan is daar 'n klein stukkie wat ons kan ooplos. As jy hom toegemaak het, kan jy hom met 'n wit pen weer terugsit, en dan gaan ons daai gedeelte doen. So kom ons begin met dit. Ek gaan vir julle hierso wys. Eerste begin jy vir my aan hierdie kant, maak vir my 3 laagies, waar hy moet donker wees, en dan gaan jy net 'n stukkie om hom, dis waar daar 'n highlight is. Gaan nou vir julle wys. Het 1 laagie gegee. Nou gaan ek aan, oral waar dit donker is, maak vir my 1 laagie swart. Waar dit ligter donker is, maak jy ligter swart. Moenie hard druk nie, die oomblik wat jy gaan hard druk, het jy eintlik jou hele prentjie opgeding is. Die geheimpie is om hier saggies te werk. Net gou weer wys. Ek het hierso nou oopgelos, maar hierso kan ek saggies, baie saggies, my swart sit. Hier kan ek saggies sit, donker 2 laagies, 1 laagie daar. OK, waar hy donkerder gaan, het jy meer laagies nodig. Glad nie hard druk nie, glad nie hard druk nie. So ek gaan gewoonlik so 2 of 3 keer oor hom. Ander geheimpie is om jou potlode skerp te hou. As 'n potlood skerp is, kan jy baie vinniger binne in die gaatjies van die papier gaan. Dit was een van die reëls. So inkleurpotlode werk eintlik baie op die punt, veral as jy fyn werkies gaan doen. Julle gaan sien, julle prentjie gaan beautiful lyk. OK, nou het ek 1 laagie op. Lyk nog nie baie grand nie, maar nou gaan ek my tweede laagie opgee. So vat omtrent so 5 minute, en maak seker jou donkers bly donker, en jou ligte grys is ligte grys, en gee vir hom saggies 'n laagie, sodat ons bytjie kan uitstaan, OK? Ouma krulle, klein bewegingetjies. Nou kom ek vertel vir julle 'n ander geheimpie. Baie van die artists, professionele artists, wat hulle doen is, hulle weet, ek het nou gesê, ons weet hoe om mooi te teken. As jy nog nie baie goed kan teken nie, het ons oefening nodig vir goed teken. Dis die geheim. Maar wat die professionele artists doen, is, hulle gebruik 'n ligboks, en hulle kry hulle prentjie, en dan sit hulle prentjie op die ligboks, en dan trek hulle hom af, of hulle vat 'n trieprojektor en hulle trek hom af. Die rede vir dit is, hulle weet hulle kan mooi teken, hulle is goed met hulle teken, maar dan gebruik hulle al hulle tyd vir alles hulle kommissiewerk doen, om die verf of die inkleur op hulle mooiste te doen. Nou, baie mense sê dis kroek, ek dink ook 'n klein bietjie dis kroek, maar hulle werk teen tyd, en hulle inkomste is hulle kuns. So, ek gaan hulle nie judge nie, dis wat hulle doen, en hulle is nie skaam om dit te sê ook nie. Dis hoekom ek dit nou vir julle kan sê, hulle is nie skaam nie. So, ja, daar's allerlei maniere om jou te help, maar jou first and foremost moet jy kan goed teken. Vandag se oefeningkie hoef ons nie te geteken het nie, behalwe Tamsin, en ek het haar so jammer gekry, but she did it. She actually did a great job. Nice, Tamsin. OK. Wys my gou met 'n duimpie of jy, as jy dink jou swart is genoeg. Dus jy gaan vir my 'n driehoekie daar sit, en 'n driehoekie daar sit.
Okay? Dan gaan jy vir my hierso 'n driehoekie maak. Dis deel van sy een poot. Okay? En dan gaan jy vir my 2, 3, maak maar die hele een vir my so daar. Nie te hard nie, maar waar dit donker is, maak jy donker. Goed. Volgende een is hier naby die oog en jy gaan vir my hierdie een so doen. En baie liggies gaan jy vir my 'n streepie onder hom maak. Sien jy ek het baie liggies gedoen? En dan maak jy vir my hier weer donker in 'n V-vormpie. Okay, en dan hier langs jou bo-lyfie. Sien jy daar? En hier. Daar en daar gaan jy amper half vir my amper of jy 2 oortjies aansit en maak dit vir my swart. So dan gaan hy so lyk. Okay. Laaste dingetjie is ons het hier 'n gedeelte van 'n voet, van 'n beentjie wat uitsteek daar. Tweede laaste een gedoen. Laaste een is hierdie een. So ek gaan hom oplig, dan kan julle saam met my doen. So hierso gaan jy vir my 'n swart lyntjie doen en hom omhels om die lyfie. Dan bring jy vir my saggies 'n lyntjie daai kant. En dan bring jy vir my medium drukte hierdie hele potjie swart. Okay. Nou haal jy gou-gou vir my jou bruine weer uit. En nou gaan ons gou-gou die potjies klaarmaak. Dit is nie nodig vir lank werk nie. Gaan vir julle hierdie, ons begin met die lang potjie, okay? Met die lang potjie werk ek in die middel met my ligte bruin. Gaan na my medium bruin toe na die einde. Daar is ons nou klaar swart daai kant. En al wat ek doen hier is ek sit 'n bietjie donkerbruin daar. Dit is eintlik nie so moeilik nie, maar dis 'n ongewone ding. Hierdie stukkie gaan ek ooplos hierso, nie daar waar die knie van die arme bytjie is, maar hierdie gedeelte van daar af gaan ek 'n klein bietjie ligte bruin opsit. Net om te wys daar's 'n ou potjie wat gebeur. Nie baie donker nie, net so 'n suggestie. As jy nie hou van die highlight by die knie nie, kan jy hom in 'n ligte kleur of 'n oranje insit. Kyk, kom ons gaan na die volgende beentjie toe. Volgende beentjie is hierdie ene hier. In die middel, ligte kleur, in daai kant se middel, ligte kleur. So jy het 2 bruine wat jy moet insit. Een hier en een daar. Dan gaan jy na jou medium bruin toe en jy gaan net langs jou ligte bruin werk en net langs die ander kant, selfde aan beide kante. Ek werk nou onderste bo en hy's regop, so ek hoop ek doen dit reg. En dan vat jy jou donkerste bruin aan die punte. En dan gaan jy weer na jou swart toe
En jy maak seker dat jy kan sien een kant is dan bo die ander kant. Vat nou vir my jou medium bruin en kleur hierso vir my 'n medium bruin oor die vlekkie. Ek hoop ek doen dit goed want ek kan nie mooi sien waar ek werk nou nie. Gaan oor jou donkerbruin wat jy nou in jou medium bruin gaan oor met jou ligte bruin, saggies dat hy nie heeltemal so dof is nie. Maar hy moet ligter wees as die potjie want daar is 'n vlekkie wat gebeur. Kyk. Nou gaan ons na die oë toe. Jou pinke en perse asseblief. Pink, pers en wit. Eerste ding wat jy gaan doen, hierdie keer gaan ons die 3 rule definitief toepas. Op jou ligste gedeelte doen jy vir my jou pink en jy doen dit saggies in klein sirkelbewegingkies en jy doen 4 laagies vir my sonder om hard te druk. Dat ons jou pink kan sien. Hoe meer laagies jy gee, hoe makliker gaan jou wit potlood 'n merkie daar kan maak. So doen vir my 4 laagies van dit. Moenie hard druk nie en doen vir my ouma krulle. Okay, as ek naby kan wys, my ligste pink is gedoen. Nou gaan ek na my donkerder pink of pers toe en nou, kyk gou vir my, ek gaan net gou so wys. Nou gaan ek nie aan die buitekant nie, ek gaan net aan die randjie van die pink. En effens in die donker gaan ek nou met my donkerder pink gaan, klein ouma krulle. En as jy in die donker area gaan, maak dit glad nie saak nie, want hy moet in elk geval donkerder gaan. So op die randjies gaan jy en jy maak jou pink net bietjie donkerder. Klein ouma krulle en hy kan maar 'n harde lyntjie hê. Daar's 'n stukkie in die middel wat jy moet ooplos. Myne is nou groter as joune, los net vir my 'n stukkie in die middel oop. Kyk gou na my prentjie. Los daai stukkie vir my oop, okay? As jy hom nie oopgelos het nie, kan jy altyd later kan jy met 'n wit pen dan. Iemand praat alweer met my, ek gou sien. Ekskuus mense, dink ek het nie klas nie, dis hoekom hulle nou met my praat. Goed, nou gaan jy na jou donkerste rooi of pers toe. En nou werk jy in daai skadukleur, as ek dit kan wys so. Nou druk jy daar vir my met medium pressure, want jy wil hy moet donker gaan. So druk vir my medium pressure en bring hom so 'n bietjie in jou tweede kleur in, dat hy kan lekker inblend. So op die ou einde het jy so 'n Batman mask tipe van 'n ding op. Goed. Nou vat jy vir my jou swart. En ek gaan dit vir julle so moet wys, want dit is baie belangrik dat ons nie die oogie toemaak nie. Ek gaan klein fliek bewegingkies gee aan die einde van die oogie. Ek kan nie sien of ek dit mooi doen nie, want ek werk onderste bo. En dan baie liggies aan die buitekant, heen en weer, net om hom 'n bietjie definisie te gee. Jy kan eintlik maar ook hierso vir my toemaak. Daai stukkie in die middel, joune is baie klein, né? Maar jy gaan net vir my hierso 'n streepie maak. Sien jy hierso? En dan daar. En dan in die middel. En as joune nie dit het nie, dan maak jy net 'n streepie bo en 'n streepie onder. En dan vat jy weer jou swart en jy maak vir my
'n lyntjie net onderkant die oor en dan kleur jy vir my saggies daai stukkie daarin. So jy maak vir my daar 'n lyntjie en daar 'n lyntjie en dan kleur jy hom net saggies in. Kyk, gaan vir my na oranje of bruin, ligte bruin of oranje. En jy gaan dit nie baie goed kan sien nie, maar hier is 2 knypertjies hierso. Ek gaan dit probeer hard doen dat julle kan sien. Kan jy sien daar's 2 knypertjies daar? Kleur hulle vir my ligte bruin in. En dan vat jy vir my jou donkerbruin en jy maak net vir my hier en daar ietsie donker. Ek het 2 potjies nie gedoen nie, julle het nie vir my gesê nie. Ek is lekker teen mekaar vandag. Ons is nog steeds by die bruine dan, by hierdie potjie hierso. Langs daai ligte plekkie gaan jy liggies bruin inkleur. Ek werk seker van die lyntjie af want ek werk skeef. Ligte bruin, medium bruin langsom. Okay, en dan hierdie enetjie daar gaan ons net 'n lyntjie daar maak. Kan jy sien daai lyntjie wat ek daar gemaak het? Skerp lyntjie. Want hy raak weg in die blommetjie. Okay, ons is nou byna klaar met die by. Ek wil graag hê jy moet na jou by kyk. Ons gaan nou die agtergrond doen en kyk vir my of hy nog iets nodig het. Ek gaan byvoorbeeld nou na my swart 'n bietjie boost, want ek wil hê hierdie swart moet vir my bietjie meer potent uitgaan. Jy hoef dit nie nou te doen nie, maar as jy klaar is, kan jy hom lekker boost, dat hy bietjie meer uitstaan. Vir my is hierdie vir my 'n bietjie dof. Maar ja, ek gaan dit later doen, maar sien jy, ek kan hom lekker nog boost. Goed. Nou het jy jou bloue nodig. Voor ons die vlerke doen, moet ons die agtergrond doen, want die vlerke is transparent. Dit skyn deur. En ons gaan vaseline gebruik om enige streepies van die agtergrond weg te werk, want ons wil 'n fuzzy agtergrond hê. In fotografie noem hulle 'n fuzzy agtergrond 'n bouquet. Jy hoef nie te worry oor dit nie. Ons gaan glad nie die blommetjies inkleur nie. Ons gaan by accident so bietjie invryf met die vaseline. Maar hulle gaan nou wit vir ongryse vir ons bly. Haal vir my jou ligte blou uit. En nou gaan ons weer die reël van 3 tone values 'n bietjie breek, want wat ek wil doen, as ek net kan wys, hierso is 'n ligte grys, 'n medium grys en 'n donker grys. So jy sien as ek hom so hou, dan kan jy beter sien, nê? So hier's 'n ligte grys, medium grys en 'n donker grys. Maar ek gaan nou hierdie enetjie gaan ek al die donker eers met ligte blou maak, sodat ek die agtergrond dieselfde kan hou, maar dat die donkerblou eers 2 of 3 laagies kry met my ligte blou, die donker grys met my ligte blou, dan wys ek gou-gou hier vir jou wat ek bedoel. Ek gaan hierso vir jou wys. So ek gaan daai stukkie daar, gaan ek met my ligte blou eers doen, en dan gaan ek die agtergrond ook ligte blou maak. Dan kom ek later terug, as ek hom 3 laagies gegee het op my donker gryse, met my ligte blou, dan na my 4de laagie gaan ek 'n blou sit, dat hierdie stingeltjie van hierdie blommetjie fuzzy kan uitstaan, maar nie helder kan uitstaan nie. We don't want the flowers and the background to be important. We want the bee to be important, okay? So what I want you guys to do is to start on the dark side of your color, of your gray background, and you can do this time, I'm going to show you, this time, have a look,
where we always did little Oma curls like this, you can go a little bit bigger like that, because we're going to blend it in with the Vaseline, so you won't have streaks. So start doing 3 layers on the dark sides of the background. If you don't know where to go, I will put this one up. How am I going to do this? Let me see if I can put it there while I color. Let me just get some. So I'm going to put my picture that I did this morning up there so that you can have a look. Hopefully it will stick. And I can color here. So color all the dark sides. Oh my word. Gee vir hom 3 laagies op elke donker gedeelte. Gee vir hom 3 laagies ligte blou. Ek kleur nou baie vinnig in want ek het net een hand waarmee ek nou werk, sodat ek met my ander hand onthou onder die vlekkie, moet nog nie in die vlekkie gaan nie, maar langs aan die bytjie. Net gou-gou vir julle wys. Hierso moet jy ook donker gaan met jou ligte potlood. Daar moet jy ook vir my shade. Ek gaan hom afhaal want dit is baie moeilik. Sorry julle. Myne is groot genoeg vir jou om te sien wat ek doen. So ek gaan tot teen aan die bytjie. Druk nie hard nie. Kom ek wys julle net waar wil ek hê moet jy donker gaan. Kan almal gou-gou vir my kyk. Hierso moet jy op jou donker vir my 4 laagies, 3 laagies gee. Hierso. Hierdie ene moet 3 laagies kry. Hierdie een moet 3 laagies kry en tot omtrent, maak dit maar tot teen die vlekkie, moet hy 3 laagies kry. Dan gaan jy net daar alleenig gaan jy jou ligte blou gee. So al is jou prentjie nie heeltemal soos hy moet wees nie, solank jy vir my donker insit, gaan hy op dieselfde plek uitkom. Ons werk nou vandag met 'n spoed op dit. Normally when I do stuff like this, especially color pencils, I do not rush because I don't like to rush with color pencils. Then you get streaks and then you get, you make mistakes. But I'm going to do it, mine is bigger than yours, so I'm going to go a little bit faster. So that I can keep up with you guys. Now the secret for color pencils, always sharp points. Don't press hard in the beginning, you don't have to press hard. And then work it in layers when you can. That's the most important thing. You can remember that for me. And the 3-tone rule is also a nice important thing to remember. Now, if you, normally when you go to school, I don't think the teachers will have the time to show you all the techniques that you can use for color pencils. Unfortunately, they do not have the time to do that. If they do, then they are angels and they are awesome. But yeah, we have a strange situation where we're not at school now. But luckily, you guys have done a few techniques and a few
I gave you guys a few tips on how to use that. And the lockdown actually made that possible. So I'm actually very, very, very thankful also for everybody always joining in and doing it with me, even though some of the lessons were a little bit more advanced and difficult. And you guys did it. You did a great job. So I'm very, very thankful for that. I'm working very fast because my picture is about 2 times bigger than yours, just to stay ahead of you. And my printer also is nearly finished with, the inks are nearly finished. So I hope the lockdown is not extended, because if it is, I don't know what I'm going to do. So as jou prentjies streepietjies het, moenie te veel daaroor worry nie, want ons weet mos nou ons gaan vaseline gebruik, nê? Okay. Sorry julle, ek het 'n groot prentjie, maar ek gaan hom vinnig doen. So ek doen nou nie my beste hierso nie, so moet nou nie kyk vir professionaliteit nie. Probeer net vinnig werk sodat ek julle die volgende stapie kan wys. You can get your darker blue, medium blue pencil ready so long. I'm going to change a little bit on the blues close to the wings. I'm going to do it darker because we do have a lighter wing. So I'm going to go a little bit darker there with my darker pencil now, so that the wing can stand out more. So you can chop and change your picture. Ander ding wat julle moet onthou, indien jy werk met baie duur inkleurpotlode. Okay, mine is nearly finished. I just had my light shadow there, light blue. If you work with very expensive pencils, then the background you can use your cheap pencils, because if you use Vaseline, they will do the same thing. So you do not have to worry about your background then. Now with your medium blue, very lightly, 1 or 2 layers, just go lightly over the dark areas. I'll show you quickly what I'm doing with mine. Have a look. Sien jy word bietjie donkerder daar? Net liggies gaan jy oor al jou donker plekke wat jy kan sien in jou background. Moenie hard druk nie, moenie geen harde lijntjies hê nie. Gaan jou nou wys om 'n fuzziness in te sit. Ons is amper klaar. Ons het nog net die vlekkies na hierdie. Dan het jy 'n beautiful bytjie prentjie wat jy kan in your book block. Please don't throw it away. Put it in your book. Most universities, I think I said it yesterday, most universities and colleges are looking for works in progress or practice exercises. And even if you have a job at a place where they use artworks, like graphic design people, they want to see what you did. So if you can show them all the stuff that you did and stick it in your book, then at least you have something to show them, something they might not have seen before, or something that they think, oh, that's actually beautiful, I like that. And like I said, I'm going to go a little bit darker under the wings or next to the wings. I'll show you now, because I want the wings to stand out a little bit more. So I'm going to make my extra shadow where we don't have shadow.
En as jou agtergrond bietjie streepietjies het, moet asseblief nie stres nie. Ons gaan dit inwerk met Vaseline. So as jy op my prentjie kyk, sal jy sien waar ek begin met my donker, om hom te laat uitpop. En ek kleef verskriklik vinnig in. Please don't look at that. Ek het julle mooi gesê om nie te jaag nie, nou jaag ek. Maar my prentjie is nou groter as julle sin. Ek met die eerste klasse het ek 'n klein prentjie ingekleer en dit het nie goed gewerk nie want hulle kon nie sien nie. Toe het ek hierdie prentjie nou groter gaan uitprint. Okay, let's see. That is that. Let me do under this wing as well. Moenie hard trek nie. Okay, ek wil daar op daai blaartjie, vlekkie, ook 'n bietjie donker te skep. Myne is nou baie stylisties, maar ek het dit nou vinnig gedoen, dat jy kan sien waar ek donkerte ingeset. By die vlekkies kan jy ook vir my donkerte inset. En dan gaan ons begin met ons Vaseline. Voor ons die vlekkie doen, gaan ons eers die Vaseline doen. And now we're going to go to the Vaseline. Should have a tissue close by. If you take too much, you're going to smear it too much, and it will take a little bit of your pigment and move it around. So I'm going to show you how to do this. You're going to start at the lightest area and small circular movements. Wipe away all your stripes. Make it fuzzy because we want the background to be fuzzy. And when you go into the dark areas, you will see it also smooth out. So what we're actually doing, we are doing what we call bouquet, like I said now, small circular movements. You can also use an earbud if that's easier. So what's happening, I said it the last time, is we are melting the wax or the oil of the pencil, and we are just leaving behind on the paper the pigment. So wat ons doen is ons maak die agtergrond bietjie fuzzy, laat die bytjie die aandag kry. Ons gaan nie oor die blommetjies, wit blommetjies gaan nie. But if you go over your whiteness, it will take a little bit of the blue over that. That's not a train smash. It's actually a happy accident. Okay. Ek het nie genoeg pigment op myne en ek het net 1 of 2 laagies gegee. As jy meer laagies gegee het, gaan dit beter werk. Maar omdat ek nou hier haastig gewerk het, het ek nou net dit. En dan is nog net die vlekkie, dan is ons klaar. Vlekkie gaan vinnig. Wees versigtig wanneer jy teen die potjies kom. Maar indien jy oor die potjies gaan met jou Vaseline, is dit ook nie 'n train smash nie, maar ons wil eintlik net die agtergrond fuzzy hê. Die Vaseline gaan 'n dag of 2 vat voor hy heeltemal droog is. So as jy weer op jou Vaseline area gaan werk, gaan hy donkerder gaan. Jy wil nie nou dit doen. Maar jy kan hom rework if you needed to. Maar jy hoef nie dit te doen nie, asseblief hoor.
My area is baie groot. Ja, ek nou so 'n bietjie af. Ek is so happy met hierdie bytjie. Al was hy 'n vinnige bytjie. Julle behoort al klaar te wees. Ek is amper klaar. Okay. Myne het ek nog net so halfpad gedoen, maar ek wil ook nou nie heeltyd hier so sit met Vaseline nie, want ons het nog so 15 minute oor. So gee net vir my 'n idee of jy ook nog besig is of nie. As jy klaar is, gee vir my 'n duimpie. Renée is klaar. Dominique is klaar. Charney is klaar. Danielle is klaar. Mia is klaar. En Annika is klaar. Ek het baie Vaseline opgesit omdat ek vinnig wou werk. So gaan dit net 'n klein bietjie smudge. En wie is nog klaar? Tamsin, are you finished, lovey? Okay. Annika is klaar. Renée, is jy klaar? Ag, nie Renée nie, Anne. Nog besig? Is julle klaar? Okay. What I did now was I used a lot of Vaseline. I just used a tissue just to get it more smudged, and you will see the Vaseline does take away a little bit of the pigment if you rub it. So if you want it more fuzzy, you can even do that with your tissue, but for now, let's go to the wings. Your pinks, your blue, light blue, pink, black, and white. And dark, medium blue. I'm going to use a darker pink. Okay. Okay, we have to go. I'm going to show you quickly. Let me just close there. On this side where I have a darker blue, I'm going to go with my darker blue and lightly give 2 layers on the stripes that are dark gray. I'm going to show you quickly what I'm doing. Can you guys see? So I'm going to go on the dark gray. I can't see what I'm doing. I hope I'm doing it right. On the dark gray, you're going to do the dark blue because my blue on the background is dark. On that side, I can start with dark blue there and go to light blue on that side. So you guys can do that for me. Don't press hard because a wing is very, very delicate. And if you press too hard, you are putting all the attention on the wing and not on the whole bee. All the lines that you can find on the wing, and if there's a huge area that's gray, you can do it dark blue. Don't press hard. That's the only thing. Don't press hard. Do it with the other wing as well. Why are we putting blue here? The wing is a see-through transparent object and the background must reflect in the wing because it is see-through. Okay, even if you didn't do all of them, leave some
of the gray for another color. If you didn't, that's totally fine. This is mine. I just put blue where I think I was supposed to do that. Now I'm going to go to my pink. I'm going to use my pink, and on some white areas, lightly, I'm going to put some pink. See if you can find areas that you need to stand out more. Don't cover all the white areas, please. There need to be a little bit of highlight there. I'm going to show you quickly close by. Hope you can see that. I didn't press hard. I'm going to do mine more darker so that you guys can see what I'm doing. But please don't do it as dark as me. Mine is just for you to see. I didn't cover all of them. Can you see? Okay. Do it on the other side. Don't cover all the white. I did the other side as well. I want to be naughty if you would allow me. I want to go in with the yellow there as well. So I'm going to take a yellow and just about 3 or 4 spaces. I'm going to put in a yellow. I just want to show you what that actually does for your wing. Can you see the yellow there? It does make a difference if you want more glossiness. So play around, but not too much. Leave some of it white, and then we have to go to the black. Okay. Show me with a thumbs up if you are finished. Dankie Anne, Anton, Zani, Tamsin, Renee, Danel, Sharnay, Mia. En is nog net Annika en Nicolaas wat nog 'n bietjie werk. Julle is awesome verby, hoor. Ek is so trots op julle. Dankie Annika. En Nicolaas is klaar. Dankie julle. Goed. Nou gaan ons versigtig werk aan ons bytjie, want ons bytjie het hulle vlekkies het soort van 'n skeleton, nie regtig nie, maar hy moet vas wees aan ietsie. So ek gaan so gou-gou vir julle wys. So jy het nou vir my by hierdie potjie wat ons hier begin het. Met hom trek jy vir my 'n skerp lyntjie en bring hom terug so. Goed. Dan is daar 'n lang wit lyntjie daar, baie dun streepietjie langsom, streepietjie langsom. Dit moenie dik wees nie. Maak jou potlood liewer skerp as wat jy met 'n stom potlood gaan werk. En dan so hier en daar trek jy vir my langs die kleur 'n swart lyntjie, dat dit lyk asof hy gaan naby wys, dat dit lyk asof hy klein aardjies het. Okay? En ek dink ek moet hier ook 'n bietjie uitlig aan die bokant. Nou kom ons doen dieselfde aan die ander kant. Kyk gou-gou vir my wat ek wys. Wil jy moet hier vir my 'n streepie maak aan die onderkant. Dit wat ek wil hê jy moet insit, die ander kan jy self insit. Hier op die punt moet jy vir my so 'n hoekie maak. Okay, and then this is important. Have a look. I'm going to start here and go in there. Start there and go in a little bit further. And then this one here,
Oh, that was a very thick one. Sorry, guys. And then you're going to go and decide on your own. I'm looking for lines that are already there. And next to that line, a thin, thin line. Not too much because the black must not take over the whole wing. Does that make sense? Ek sien of ek genoeg in het daar. Ja. Hierdie een kan ook ietsie kry. Okay. Voor ons almal klaar maak, want ons is nou eintlik klaar, wil ek gou-gou hê jy moet vir my kyk na my wit. Ek het gesê van die twee witte. I told everybody that I'm very happy with my whites. This one is my favorite by far now. This one is my second favorite. But I'm going to show you, if I go with my white and I just do a little bit of pressure there, look at that. Kan jy sien het begin witter word? I'm going to do the other one as well. So as jy hard druk, kan jy vir die oogies highlights gee. Maar kyk nou wat doen ek nou. Ek het my wit hierso, ek dink ons het dit klaar gedoen, nee. Maar ek wil ook graag hierso 'n paar uitlig. En in die voet wil ek 'n paar goedjies uitlig. So waar in jou vlekkie as jy voluit bietjie weggeraak, sit vir hom wit terug. As jou wit nie werk nie, moenie dit doen nie, want dan kan jy te veel goed op plat druk. Okay, ek het 'n paar goedjies teruggesit in die vlekkie en ek het in die oë wit ingesit en dan 'n laaste ding, maak gou jou swart vir my skerp, dat hy skerp is. 'n laaste ding, dan is ons klaar met die klas. So skerp as wat jy hom kan kry. Okay? Okay, as jy nie 'n skerpmaker by jou het nie, is dit totally fine. Ons gaan net twee goedjies doen. Eerste dingetjie is 'n voetjie van 'n by het klein, myne doen ek nou groot, jou moenie groot maak nie. Jy moet jou net kleiner maak. Het klein haartjies daar. Mine is too long. Do very, very fine hairs there, and they also have little hairs there. You don't have to do all of them. Kan julle sien op die beentjie het ek extra haartjies geteken. Net om vir jou te wys, jy kan dit bysit as jy baie realisties gaan. Ek het gejok, ons gaan 3 goedjies doen. Ander dingetjie is, baie liggies gaan jy vir hom 'n baartjie gee op sy stertjie. Kan jy sien ek het daar bygesit? Baie liggies. En dan die laaste enetjie. Ek het dit gewys nou, maar jy gaan vir my sy voelertjies het ook, kan julle sien daar? Sy voelertjies het ook sulke fyn haartjies. To wrap it up, we did 3 tonal values for most of the colors. We colored on a grayscale drawing that was already there. This one was just printed. We can do it on like that, but if your drawing skills are not on par, or your skills are not good, then we need to practice the drawing skills more. And then what we did is we practiced with colors, transparency, how to do that. We did Vaseline there. We did hard pressure with a white there if you had a white. And then we had the 3 tonal values there and everywhere. And we did fine lines with a very sharp point black. What I want you guys to do, if you are not happy with your first one, do a second one with different colors. You don't have to stick to my colors. But always have your colors there so that you can always go back to your colors. And then send me a picture so that I can see how well you did. Remember, this is not going to be when we go back to class, it's not going to be there in the class. We don't do it in the course there.
but this was just a fun thing to do. And if you decide to do flowers or an animal or a face, you are so welcome to print it out and do it like that, or do your own drawing and do your color on that. But then I'm not sure if you can do Vaseline. Tamsin, how did your Vaseline turn out? It turned out a little bit, not too well because of the grey pencil. Okay, so I think what we should have done there is maybe do paper stump blending first to keep the Yeah, I think so. graphite in the paper. But please send me your picture as well so that I can see afterwards with the color. I Okay. am so happy with my bee. If you want to print out your bee bigger, you can of course do that. It's much, much, much easier than the one that you did. But you do have 2 bees that you can use there. Practice that and see how, if you like this, if you like this medium like this, and then you have a new way to do things. Please send me feedback when you send me your picture. If you liked it, if you didn't like it, also tell me. But this is a nice way if you have to do a quick thingy and bless somebody on a card, or maybe Oma or Opa, if you want to bless them with something. It doesn't take that long. We took 1.5 hours to do everything, but I stopped you a lot of times. So it might take you maybe an hour. And then you have a beautiful picture. Can you see on my picture the fuzziness that the background has? And with the flowers, we could have colored the flowers as well. We didn't. But you guys can go and play with yours. Please send me feedback, and I will send out, if we are extended and you still want to do online classes, I will send you the new times, but we do have classes next week as well. But please listen to what Ramaphosa is going to say tonight and pray with me that he will lift up the lockdown, because I need to see faces in real time. Okay, guys, please send me your pictures. I am so chuffed with you. Really, really, you are the greatest. I will see you then next week. Blessings. Bye, guys.